Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer la recette sello. Donc salam alaikum, اليوم غادي نحضروا سلو. عندنا المقادير باش نديرو سلو بمناسبة المولد النبوي. Donc on va préparer sello pour المولد النبوي. Donc on a besoin de 500 grammes de la farine qu'on a fait griller. Donc, soit vous la faites griller dans une poêle, soit vous la faites sur un papier de cuisson au four. Donc, تاخدي 500 غرام نتاع الفرينة اللي تحمريها. انا حمرتها ما راش تبان مليح في الكاميرا، مي ما تحمريهاش تتولي كحله، تحمريها هكذا كيما راكي تشوفي ذهبيه. ما راش تبان مليح في الكاميرا، مي هي شويه هي محمره. Donc 500 grammes de la farine grillée, donc que vous faites griller soit dans une poêle, soit dans le four sur un papier de cuisson. 70 grammes de sucre glace, donc 70 grammes de sucre glace. Donc voilà. Quoi d'autre? 70 grammes d'amandes, 70 grammes de cacahuètes, 70 grammes de graines de lin grillées, 70 grammes de dattes, à peu près 7 dattes. Moi j'ai des dattes fraîches, donc je vais prendre à peu près, donc j'ai dit 70 grammes. Donc voilà, moi j'ai des dattes comme ça, c'est pour ça mon mélange il va être un petit peu marron parce que j'ai pris des raisins et 70 grammes de raisins secs. Moi j'ai des raisins secs marrons aussi. Vous pouvez prendre les raisins secs blancs ou marrons ou noirs, n'importe quel raisin sec que vous avez. Donc 70 grammes de chaque. Vous allez trouver les ingrédients en dessous de la vidéo. Donc 70 grammes de sucre glace, tamisé bien sûr. Il faut bien tamiser la farine avant et après l'avoir grillé. Et le sucre glace aussi, il faut le tamiser. Donc نفوتوا التقديم المقادير. تاخدي 500 غرام نتاع الفرينه اللي تكوني حمرتيها في الفور ولا في مقلاة وغربلتيها. تغربليها في الاول وتعاودي تغربليها في التالي باش ما يقعدولكش هذوك الكويرات. ضيفي لها 70 غرام نتاع السكر غلاس غربليه تاني. on va rajouter 70 grammes de sucre glace, à peu près un demi-verre. Donc voilà, 70 grammes de sucre glace que vous tamisez. تغربليه. لازم كل شيء تغربل الفرينة مليح وتغربلي تاني le sucre glace. Donc il faut bien tamiser votre farine et comment on appelle ça, et le sucre glace. Donc il faut bien tamiser tout. Donc من بعد ضيفي 70 غرام نتاع الكاوكاو، 70 غرام نتاع زريعة الكتان، 70 غرام نتاع اللوز وتطحنيهم وتزيديهم في الفرينة. Donc vous prenez 70 grammes de chaque, de comme j'avais dit au début, des graines de lin, d'amandes grillées, de cacahuètes grillées aussi. Donc vous passez tout dans un moulin à café ou un nachoir. Et donc voilà, donc il faut que ça soit vraiment comme ça en poudre. Donc voilà le mélange. Donc تفوتي كل شيء في المرحة نتاع مرحة voilà le moulin à café. ترحيهم، يعني ترحي كامل، تخلطي السكر. Il faut bien mélanger le sucre glace avec la farine. Et après il faut passer donc tout dans le moulin à café. Les amandes, les cacahuètes, ce que vous avez à la maison, 70 grammes de chaque. Et vous les passez au moulin à café, طحنيهم ومن بعد تخلطيهم. Et après il faut les mélanger. Voilà. Parce que là il y a les graines de lin aussi.
Donc il faut tout mélanger avec le mélange, pardon, de sucre et de la farine grillée. تخلطي رائحة شابة. تخلطي هذاك اللوز مطحون مع كاوكاو مطحون مع زريعة الكتان مطحونة 70 غرام كما قلت لكم. 70 غرام تقليها زريعة الكتان، لازم تقليها غريي باش تعطيكم هذاك القوش باب وهذيك الرائحة جميلة. ومن بعد تخلطيهم كامل مع بعض. Et les dattes, donc les dattes et les raisins secs, vous les passez dans un nachoir, vous les coupez en petits morceaux et vous les passez dans un nachoir. Voilà. Donc التمر والزبيب تقصيهم مرصويات صغار وتفوتيهم 70 غرام نتاع التمر و70 غرام نتاع الزبيب، قصيهم مرصويات وتطحنيهم وتخلطيهم كي تعجني مع الفرينه. من بعد تحكي بيدك زعما هكذا تعج تطحنيهم. Je vous montre la texture des dattes avec les raisins secs. Si jamais vous n'arrivez pas à les bien hacher, donc rajoutez une cuillère du miel pour faciliter l'opération d'hachoir. دونك اللي كان ما تقدريش تطحنيهم ما يحبش يطحلك الاشواغ ديالك، تقدري تضيفي مغرف تاع العسل ولا مغرف نتاع الدهن باش ينطحلك مليح. ومن بعد تضيفي هاد العجين هذا نتاع التمر ونتاع غير 70 غرام تضيفيه الفرينه ومن بعد دوبي 125 غرام نتاع الزبده. Donc après, il faut faire fondre 125 grammes de beurre qu'on va ajouter progressivement à la fin en mélangeant bien sûr avec les mains. Donc je vais commencer à préparer. Donc je rajoute le mélange de dattes. Voilà, et après je vais passer je vais commencer à mélanger avec mes mains, c'est mieux. Donc après mélangez bien avec les mains, avec les doigts et frottez comme ça. Donc il faut que le mélange des dattes entre bien dans la farine et le sucre. Donc il faut que ça soit bien, donc c'est un mélange sablé. دونك تحكي هذا التمر ديالك تحكيه مع الفرينه ومن بعد تبداي تضيفي في الاخير. ما لازمش يكونوا عندك الكريات هادو، من بعد تقدري تعاودي تغربي الا حبيتي، مي لازم تحكي مليح الفرينه، لازم يكون لك كيما الصابلي. ومن بعد تبداي تضيفي on va rajouter le beurre progressivement. من بعد تبداي تضيفي الزبده دايبه progressivement يعني تدريجيا، بعد غير بشويه وتضيفي الزبده وتزيدي تحركي هكذا تخلطي. غادي نكمل خلط هذا فوالا هكذا تدريجيا كما قلت لكم، وتستعملوا الايدي تحكوه زعما لازم تحكي وتعجني بيدك جيدا حتى يولي كامل كي الغبره، ما لازمش يجي عجينه، لازم تحكي مليح بيدك وفي التالي حتى تحكي كامل وتدخلي هذاك الزبده ديالك مليح كامل تدريجيا تضيفي ومن بعد ديريه في طبسي وتذوقي كيما حبيتي. Donc il faut bien mélanger, rajouter le beurre progressivement en mélangeant bien sûr. Donc voilà, donc le mélange il doit être comme une pâte sablée au fait. Il faut bien travailler avec les mains. Je vais continuer et après on passe
à la décoration. Donc il faut par contre vraiment bien travailler ça. Je vais continuer en dehors de caméra, pardon. Donc il faut bien frotter avec les mains. Il faut éliminer toutes les boules, les petites boules. دونك لازم تحكي مليح بيدك وتإليميني كامل هادوك الكويرات كيما هادي هكذا، تحليهم هادوك الكويرات تحليهم. لازم كامل هذاك التمر، المعجون نتاع التمر والزبيب والدهان غادي يدخل لك، لازم كاع يدخل، لازم كامل تحكي حتى يدخل كامل وتولي عندك غبرة. ما لازمش يجي معجن ابدا، لازم يجي لك غبرة هذا. وكي تكملي نفوتوا للتقديم، كل واحد يزوق كما قلت لكم، كل واحد لا ديكوراسيون ça reste au choix. Donc chacun il fait comme il le souhaite. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit sablé comme ça. Voilà, et je vais prendre une assiette. Voilà, donc l'eau est bien présenté. Là j'ai rajouté plus de miel, donc il y a des personnes qui préfèrent que ça soit la couleur plus foncée, marron. Donc voilà, donc j'ai rajouté du miel, vous pouvez rajouter du miel. Et les gens qui préfèrent l'eau comme sable, ben ils suivent la recette, donc sablé comme ça. دونك الناس اللي يحبوها رمليه هكذا، تكون غبره رمليه، يخليوها كيما وريتكم لا غوسيت، ومن بعد يقدروا يضيفوا كيما يحبوا بوغ النكهات. يقدروا يحبوا يزيدوا يضيفوا الحبهان، يقدروا يضيفوا المسك العربي، هذاك المسكه هذاك يضيفوها تعطي لكم حلقو شباب. اللي يحبها رمليه سلو، اللي يحبوا رملي هكذا يدير لا غوسيت هذيك. واللي يحبوا كيما زعما شويه فيه العسل بلوس و بلو سكري بلو كالوريك. باغ كونطخ سا فا ايت بلو كالوريك، يكونوا فيه بزاف الحريرات، بزاف لي كالوري. دونك هكذا يديروا هكذا، يضيف العسل، يضيف ميلونج نتاع العسل والدهان، يخلط ويضيف له غادي يتحصل على هكذا. ومن بعد لا ديكوراسيون كيما كنت نقول لكم تزوقوا كيما حبيتوا، كل واحد ويزوق كيما يحب. تقدروا ديروا البيض، تقدروا ديروا القرفه، واش حبيتوا الحاجه اللي تكون عندكم، كل واحد ويدير كاش يحب. نقول لكم بالصحه والهنا. ما تنساوش ديروا لي لايك، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعموني. N'oubliez pas de liker ma vidéo, donc partagez avec vos amis, abonnez-vous si vous l'avez pas déjà fait, et bonne dégustation. Donc c'est l'eau, بالصحة والهنا. Prenez bien soin de vous. هاو سلو واجد. كل عام وانتم بخير. هذه بمناسبة المولد النبوي، يعني بالصحة والهنا. كنت نتمنى نشرب حلاتي مع يما هكذا. يما بالصحة والهنا، نبعث لك السلام منايا من عندي. دونك فوالا.